Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn about hydrogen bond in chapter 5, chemical bond. Okay, so last time I already tell you about hydrogen bond. Okay, tapi mungkin ada yang masih kurang faham. Okay, we look at the definition of hydrogen bond. What is hydrogen bond? Hydrogen bond is an attraction forces between hydrogen atom H that has bonded with an atom of high electronegativity such as oxygen or nitrogen or fluorine with nitrogen or oxygen or fluorine in another molecule. Okay, can you imagine? Okay, boleh tak bayangkan macam mana apa yang dimaksudkan dengan high electronegativity ni? Okay, kita lihat dua contoh. Okay, a water molecule H2O consists of two hydrogen atom and one oxygen atom bonded by a single covalent bond. So as you can see now, that is the electron arrangement of water molecule. Okay, oxygen and hydrogen atom are bonded by a single covalent bond. Right, this one. Okay, so oxygen atom has high electronegativity. So what is electronegativity? Electronegativity is a tendency of an atom to pull shared electrons towards itself in a covalent bond. Okay, electronegativity ni satu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron yang dikongsi kepada dirinya, okay, dalam ikatan kovalent. Sebagai contoh tadi, in a water molecule, the single covalent bond, okay, pair of electron share between oxygen atom and hydrogen atom. Okay, so the electron is pulled closer towards oxygen atom. Okay, elektron yang dikongsi tadi antara oksigen dengan hidrogen, pasangan elektron tu dia ditarik lebih dekat kepada oksigen. So nanti hydrogen atom dia seolah-olah menjadi more positive. Okay, because elektron bercas negatif kan, disebabkan elektron ni dia ditarik lebih dekat kepada oksigen atom. Okay, jadi seolah-olah hydrogen atom ni sekarang dia bukannya dia bercas, dia bukan ada cas positif. Okay, tapi dia punya macam mana, dia ada istilah dia. Okay, dia seolah-olah ada daya tarikan positif. Okay, dia menjadi positif, tapi dia bukan ion. Okay, dia bukan ion, dia cuma ada sifat-sifat positif itu dia ada. Okay, manakala oksigen tadi dia lebih bersifat negatif. So oksigen ni dia akan bersifat negatif. So what will happen is, kalau kita ada banyak kan water molecule di sekitar, okay, hydrogen bond, okay, attraction force between hydrogen atom in water molecule with oxygen atom from another water molecule form a hydrogen bond. Okay, jadi hydrogen bond ni kita tak nampak lah. Okay, dia cuma boleh dirasai lah. Okay, sebab oksigen tadi
Okay. Yang elektron ni sekarang dia bersifat negatif. Dia bukan bercharge, dia macam ada sifat negatif lah. Okay. So sifat negatif ini dengan hidrogen atom from another water molecule, dia akan saling ada daya tarikan lah. Okay, ada daya tarikan. Tapi daya tarikan itu tidaklah sekuat covalent bond dalam water molecule itu sendiri. Okay, dia cuma tarik sikit-sikit saja. Okay, so hydrogen dia ada positif sikit. Okay, akan tertarik kepada pair of electron, unshared electron daripada oxygen atom molekul lain. So itu ialah hydrogen bond in water molecule. Okay, so in water molecule, one water molecule, okay, ini water molecule, can form oxygen atom, dia boleh buat 2 hydrogen bond. Okay, hydrogen bond. Okay, yang elektron yang tidak dikongsi ini yang boleh membentuk hydrogen bond dengan atom hidrogen dari molekul lain. Okay. Contoh yang kedua, ammonia molecule NH3 consists of 3 hydrogen atom and 1 nitrogen atom bonded by a single covalent bond. Okay, seperti yang dapat lihat di sini. So, nitrogen atom has high electronegativity. Therefore, the shared electron between nitrogen atom and hydrogen atom is pulled closer to the nucleus of nitrogen atom. Okay, bila share electron tu tendensi dia ditarik lebih kuat, so now hydrogen become more positive. Dia bukan ion positif, hydrogen atom to become more positive. Okay, and kalau kita lihat nitrogen atom, dia ada one pair of unshared electron, satu pasang elektron yang belum yang tidak dikongsi lah, yang miliknya sendiri. Okay, so what will happen? Attraction force between hydrogen atom in ammonia molecule with nitrogen atom from another ammonia molecule form a hydrogen bond. Okay, kita ada molekul nitrogen, molekul ammonia yang lain. So hydrogen bond boleh terbentuk di situ. Okay, contohnya yang ini. Okay, so unshared pair electron ni dia bersifat negatif. Dia akan ada attraction force dengan hydrogen atom from another ammonia molecule. Seperti yang dapat lihat lah, hydrogen bersifat positif dan negatif. Okay, negatif. So in ammonia molecule, nitrogen atom only form one hydrogen bond. Dia cuma boleh buat satu hydrogen bond. Sebab dia cuma ada one pair of unshared electron. Satu pasang elektron yang belum dikongsi. Jadi hydrogen bond ni dia terbentuk di antara hydrogen atom dengan atom with high electronegativity. Okay, iaitu dia akan buat bond dengan unshared pair of electron. So that one is hydrogen bond. So what is the role of hydrogen bonds in daily life? Okay, ada 2 example given. Wet hair stick together. Why? Okay, kita lihatlah. So kita punya rambut, okay, terdiri daripada protein. So molecule protein molecules form hydrogen bonds among one another in the hair structure. Okay,
rambut kita ni dia ada ikatan O dan H. Okay, sebab protein ni dia punya salah satu antara elemen yang ada dalam struktur dia ialah oksigen and hidrogen. So kalau kita ada dua helai rambut, okay, tendensi untuk dia stick together tu ada, okay, walaupun tidak kuat, okay, because ada oksigen and hydrogen from another hair. Dia boleh stick together lah. Okay. Tetapi bila rambut kita basah, when hair is wet, protein molecule will form hydrogen bonds with water molecule. Water molecule will also form hydrogen bond with other hair protein. This causes hair to stick together. Okay, kalau rambut kita basah, okay, ini sehelai rambut kita, dalam strukturnya ada oxygen and hydrogen. Okay, this one is covalent bond. Kalau ada water molecule, so oxygen from our hair will form hydrogen bond with hydrogen atoms in water. Okay, and then another pair of another hair kita, okay, ada O and H. So H from our hair ni dia akan form hydrogen bonds with oxygen in water molecule. So hydrogen bond ni membuatkan rambut kita melekat antara satu sama lain. Okay. And then example number 2, why some people licks their finger before turning the pages of a book. Okay, kalau awak perasan ada sesetengah orang mereka suka letak jari dekat lidah sebelum mereka tukar helaian buku, buka muka suratnya seterusnya. Okay, reason dia ialah sama seperti tadi lah. Cellulose in paper consists of hydrogen atoms H that are bonded to oxygen atom. Okay, dekat kertas kita tu ada molekul lah, okay? Ada molekul yang bond dengan oksigen and hydrogen. Okay. So kalau tangan kita basah, ada air lah. Okay, air liur kan? Okay. So hydrogen dekat kertas, okay, dia akan buat hydrogen bond dengan oksigen, iaitu air yang terdapat pada permukaan tangan kita tu. So kertas akan melekat dekat jari. So senang kita nak ubah muka surat pada buku. Okay. So what is the effect of hydrogen bonds on the physical properties of substance? Okay. Walaupun hydrogen bonds ni dia tak kuat, tapi dia sedikit sebanyak mempengaruhi, memberi kesan terhadap physical properties, sifat fizik suatu bahan. Okay. Apa contohnya? Okay, hydrogen bonds can increase the boiling point of substances. Okay, for example, ethanol is a covalent bond. Other than weak van der Waals attraction forces, okay, setiap molekul tu dia ada van der Waals attraction force. Okay, so covalent compound ni terdiri daripada molekul. So between molekul ada van der Waals attraction forces. Okay, boleh lihat gambar rajah di sini. Okay, yang segi empat ni ialah molekul lah. Okay, molekul ethanol, another molekul ethanol. So between molekul ni dia ada daya tarikan yang color green ni. That one is van der Waals attraction forces between ethanol molecule. Okay, there are hydrogen bonds formed between the molecule. Selain daripada van der Waals, boleh juga wujud hydrogen bonds, okay? Because dalam molekul tu ada oksigen. Okay, so oksigen di sini dia boleh buat hydrogen bond dengan hydrogen from another ethanol molecule.
Okay, dan begitulah seterusnya. Okay, boleh buat dengan another molecule. So, maksudnya di sini, dia bukan ada satu jenis attraction force sahaja, tetapi ada two attraction force. Meaning that more heat energy is needed to overcome the weak van der Waals attraction forces and breaking the hydrogen bonds. Okay, maksudnya ikatannya dah kuat sikit lah. So, awak perlukan lebih banyak tenaga untuk mengatasi daya tarikan tersebut. So, boiling point bahan tersebut akan meningkat. Okay, sebab banyak tenaga haba diperlukan. So, suhu lebih tinggi. And then effect, sama juga. Sekarang kita lihat tentang solubility of substances in water. Okay, masih juga example untuk ethanol. Ethanol is considered soluble in water. Okay, dia boleh larut dalam air. The solubility is due to the formation of hydrogen bonds between ethanol molecule and water molecule. Okay, so boleh lihat rajah. Between ethanol ada van der Waals attraction force. Okay, tapi bila kita dissolve, kita letak dia dalam water. Okay, dalam water ada H2O. So oxygen from ethanol will form hydrogen bond with hydrogen from water molecule. Dan sebaliknya lah, oxygen from water molecule form hydrogen bond with any hydrogen atoms from ethanol molecule. So dia dikira soluble lah. Okay, soluble in water. And last slide for today, comparing the hydrogen bonds in certain compound. Okay, contohlah perbandingan. Let's say we have hydrogen fluoride HF and ammonia NH3. Okay, kita comparekan solubility in water. Okay, hydrogen fluoride easily soluble in water, tetapi ammonia 47% soluble at 0 degree Celsius. Okay, boiling point hydrogen fluoride 19.5 degrees Celsius, ammonia negative 33.34 degree Celsius. Kenapa boleh ada perbezaan di situ sedangkan sama-sama ada hydrogen bond? Existence of hydrogen bond, yes. Okay, strength of hydrogen bond. Okay, in hydrogen fluoride, the hydrogen bond is strong. Okay, in ammonia, the hydrogen bond is less strong. Kenapa boleh berbeza dari segi strength? Okay, reason dia, fluorine atom is very electronegative. Fluorine atom is very electronegative and have 3 pairs of unshared valence electron yang saya terangkan tadi. So fluorine dia 2, 7. Okay, ini water molecule. Okay, so ini yang share between fluorine atom and hydrogen atom. So dia ada 3 pairs of unshared electron. So 3 pairs ni dia boleh buat 3 hydrogen bond. So that's why dia punya strength of hydrogen bond is stronger because dia ada 3 hydrogen bond. Sedangkan ammonia tadi cuma ada 1 hydrogen, ada 1 pair of hydrogen unshared valence electron. Ada satu pasang saja elektron yang tidak dikongsi. So hanya boleh buat 1 hydrogen bond. Okay, saya harap penerangan saya ini boleh difahami. Okay, kalau tak faham boleh tanya semula dalam grup. Okay, ataupun ulang semula video ini. Sekian, terima kasih.